नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। जदि आपण आम चैनल को प्रथम आछन दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो भल लगे वीडियो को निश्चय शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करा भूलें जद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो आसन देखिए आज खबरटी ना केंद्र कैबिनेट रे जो नरेंद्र मोदी सरकार अच्छी केंद्र कैबिनेट रे आज गोटे गुरुत्वपूर्ण मीटिंग बसबार अच्छी जो थे कि पेंशन निष्पत्ति उपरे बाजिब मोहर एवं से निष्पत्ति उपरे कैबिनेट रे गोटे बड़ निष्पत्ति नियाजिबो। कहीं आप जानिथिबे जे गत 15 तारीख दिन जो सोमनाथन कमिटी जो फाइनेंस सेक्रेटरी को अंडर गठन होता जो पेंशन को नहीं तो ताऊपर रिपोर्ट प्रदान कराई एवं आज बाजिपारे मोहर से तो से कर्मचारी को खुशी खबर मिल पारे। तो आप जानिथिबे तो आज पाखापाखि दिन 10:30 प्रधानमंत्री को रेसिडेंट जो अच्छी सरकारी बासभवन में एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबो। जो बैठक रे कैबिनेट रो विभिन्न जो मेंबर अछंती समस्त उपस्थित रहिबे एवं सेटार गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाई पारे। जो एनपीएस अच्छी जो न्यू पेंशन स्कीम अच्छी से एनपीएस जो डिमांड विभिन्न सरकारी वर्गर जो कर्मचारी विभिन्न वर्गर कर्मचारी से जो डिमांड कर किसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियाजिबो। कहीं गत आप जानिथिबे गत 15 तारीख 15/7 जो 2024 रे गोटे गुरुत्वपूर्ण मीटिंग होता जो थे कि जो कमिटीर मीटिंग होता से स्टाफ साइड ता सहित विभिन्न अधिकारी एवं सोमनाथन टीवी सोमनाथन जी फाइनेंस सेक्रेटरी अच्छी अध्यक्षतार विभिन्न पर्यायर आलोचना होता। तो से आलोचना को एपर्यंत सार्वजनिक कराई किंतु सरकार को से रिपोर्ट प्रदान कराई से आज गोटे गुरुत्वपूर्ण मीटिंग बसीपारे। जो मीटिंग रे कि प्रधानमंत्री अध्यक्षतार से मीटिंग टी कैबिनेट मीटिंग रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियाजिबो। जो थे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अमित शाह आमर जी अच्छी कैबिनेटर अन्य मेंबर समस्ते उपस्थित रहिबे एवं गोटे बड़ निष्पत्ति नियाजिबो। कहीं आप जानिथिबे जो कैबिनेट कमिटी गठन होईची जो 8टी कैबिनेट कमिटी गठन करछंती केंद्र सरकार से विभिन्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अधिकांश कमिटीर मुख्य अच्छा जो थे कि निजुक्ति संक्रांत जो कमिटी अच्छी आप जानते निजुक्ति संक्रांत कमिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह एम समस्त अच्छी। तो ये जो निजुक्ति संक्रांत जो कैबिनेट कमिटी जो अच्छी से कमिटीर गुरुत्वपूर्ण मीटिंग बसिबो जो थे कि विभिन्न कैबिनेट कमिटीर जो मेंबर माने अच्छी से माने उपस्थित रहिबे एवं जो एनपीएस को नहीं जो द्वंद्व रही कर्मचारी जो अभियोग रही तापर गोटे बड़ निष्पत्ति हो पारे जहाद्वारा कि कर्मचारी को केमिति लाभ मिलिबो। किंतु सरकार ओपीएस को रिभोट करिया को चाहूना मोदी सरकार ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छी ताकू रिभोट करिया को चाहूना से एनपीएस रे एमिति किछि परिवर्तन करा जिवो जोटा कि कर्मचारी को हित रे हबो एवं कर्मचारी को लाभ मिलिबो। तो सही हिसाब से देखिबा तो ये बजेट रे अवसर पांठी सृष्टि करेंगे जो केंद्र सरकार गोटे बजेट आणवे जोटा आप जानिथिबे आसंता 23 तारीख प्रथम जो बजेट अभिभाषण देवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सी ए गुरुत्वपूर्ण गोटे घोषणा करिपारंती जो थे कि बजेट रे गोटे पांठी सृष्टि करेंगे केंद्र सरकार जोटा कि एनपीएस रे जो परिवर्तन करेंगे से एनपीएस रे केमिति से बजेट को खर्च करा जिवो जेमती कर्मचारी माने तांकर दरमा जो पाउचंती जो तार मूल दरमार जो 50% पेंशन पाइबे जो केंद्र सरकार जो कर्मचारी अछंती ता सहित राज्य सरकार जो माने एनपीएस मध्य लागू करिसंती हम ओडिसा रे मध्य समान धरण लागू हेबो। कहीं समान सरकार जेतु अच्छी बीजेपी सरकार ओडिसा रे कर्मचारी मध्य केंद्र सरकार जहाँ निष्पत्ति नेबे ओडिसार सरकारी कर्मचारी मध्य से मिलिबो जो थे कि सरकार दरमार 50% पेंशन पाइबे केंद्र सरकार कर्मचारी। जो आगामी पूर्णांग बजेट उपस्थापन होगाकू किछि सप्ताह बाकी थिबा बेले जातीय पेंशन सिस्टम जो एनपीएस अधीन थिबा केंद्र सरकारी कर्मचारी निमंते वेतन 50% पेंशन पाई पारती। यह पूर्व सरकार निश्चित करते जो मैंने 25 ରୁ 30 वर्ष पर्यंत एनपीएस रे विनियोग करेंगे विशेषकर 2004 पर जो मैंने निजुक्ति एनपीएस आकर्षणीय रिटर्न प्रदान कर तेणु पुराना पेंशन को फेरवा विचार को केंद्र सरकार प्रत्याख्यान कर केंद्र सरकार कौन अवसर पांठी नथिबा बेले आगामी बजेट रे सरकार यह अवसर पांठी सृष्टि करिपारंती। तो अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन घोषणा पर अर्थ सचिव टीवी सोमनाथ नेतृत्व एक कमिटी गठन कराइथिला जो थे कि
ଏହି କମିଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ନୀତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏନ୍ପିଏସ୍ରୁ 40ରୁ 45 ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ 50% ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 50% ପେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି 50% ବେସିକ୍ ସାଲାରୀର ପେନ୍ସନ୍, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡିଆର୍ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ପେନ୍ସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିଆର୍ ଦିଆହେଉଛି, ଡେୟାରନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଟା ଡେୟାରନେସ୍ ରିଲିଫ୍ ଯେଉଁଟା ପେନ୍ସନର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ 50% ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏନ୍ପିଏସ୍ରୁ ପାଇବାକୁ ଥିବା ପେନ୍ସନ୍ ଯଦି 50% ନ ହୁଏ ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାବକୁ ସରକାର ପୂରଣ କରିବେ। ଏନ୍ପିଏସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅବଦାନ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ବେତନର 10 ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ 14% ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେ ଦେଖିବା ତ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି କେମିତି ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ତ ସେହିପରି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦାବି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହୁଛି ସେ ଦାବି ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଓପିଏସ୍ ଛଡ଼ା ଏନ୍ପିଏସ୍ ଲାଗୁ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଫେଡେରେସନ୍ ହେଉ ନହେଲେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଓପିଏସ୍ ଦରକାର, ଏନ୍ପିଏସ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ମତେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସଂଗଠନ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏନ୍ପିଏସ୍କୁ ସରକାର ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 50% ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡିଆର୍ ଅଛି ବା ଡେୟାରନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଅଛି ବା ଡେୟାରନେସ୍ ରିଲିଫ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପେନ୍ସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନର ମାନେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବଢ଼ିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଯେଉଁ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆଜିର ଥିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।